Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8. We're going to the book of Luke, chapter 8. Gloria a Dios. Praise God. Versículo 41. Verse 41. Luke, chapter 8, verse 41. Amén. Si nos ayudan, hermanos, los sugieres allá atrás, que no haya gente adulta, tráigaselos para acá. Los jóvenes, vénganse a sentarse para acá, no estén allá atrás. No es tiempo de estar allá atrás, por favor, sean obedientes. We want to invite all the youth, if they're in the back, to come forward, to come back to the... Dice el versículo 41 de Lucas capítulo 8. It says, verse 41 from Luke chapter 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Pero tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. El versículo 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, amén, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curada, amén, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amen. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of the garments, and immediately her bleeding stopped. So, who touched me? Jesus asked. And when they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Puede tomar su lugar. You may be seated. Amén. La palabra de Dios nos habla acerca de algunos casos en particular. The Word of God speaks certain particular cases. Pero en esta tarde yo quiero hablar el tema, la última oportunidad. But in this evening, I would like to name the topic, the preaching, the last opportunity. Si alguien le pregunta cuál fue el tema, usted le va a decir la última oportunidad. If somebody asks you about the preaching topic, you can tell them it's the last opportunity. Muchas veces hay eventos en nuestras vidas que nos hace hacer cosas que nunca hubiéramos pensado hacer. So there are some events in our lives that we think that we're going to do those things. Amén. Cuando uno está al borde de la desesperación, realizamos actos que a los ojos de la gente es algo loco. And sometimes when we're in the borderline of desperation, we do things that to other people's eyes it's out of mind. Amén. Cada uno de nosotros en algunos momentos hemos estado en el borde del desespero. And some of us, and sometimes we have been on that edge of desperation. Amén. Amen. No sé si usted, pero yo sí. I don't know about you, but I've been there. ¿Verdad? Y cuando llegamos a ese punto de la vida, And when we get there to that point of life, tenemos que tomar decisiones. we have to make choices or decisions. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hay personas que toman la eutanasia, las que van a cierto lugar para quitarse ellos su propia vida porque no aguantan un dolor.
So there's people that they go to these places where they can have this shot that will kill you immediately. Hay mujeres y hombres que viajan hasta Colombia porque en Colombia sí está permitida la eutanasia. So there's a lot of people, they travel all the way to Colombia because over there it is okay for people to use that shot. Amén. O si no, van a España. Or if not, they can go to Spain. Allá van y hay clínicas donde ellos te suministran un cóctel de pastillas y te duermes y te mueres. And when you go to Spain, there's places or clinics where you can just take this cocktail of pills and you're deceased. Pero ¿qué es lo que hace a la gente tomar tales decisiones? But what is it that makes the people take such a decision? Miren, cuentan la historia de una mujer See, there's a story of a woman que en algunas calles, de unas carreteras de Arkansas, in some of the streets of Arkansas. ella en la noche oscura y con mucha lluvia, In the middle of the night, dark night, and it was raining el bosque, aleluya, era espeso, by the forest, y ella pierde el control de su carro and she lost control of her car, y empieza a dar vueltas. and it started spinning. Y cae la mujer, aleluya, hacia el despeñadero, hacia un lado de la carretera. And the car fall in the side of the road. No había señal de teléfono. There was no phone signal. Lo único que ella tenía, The only thing that she had, ella tenía la decisión, aleluya, de ser fuerte o de ser débil. she had the choice to be strong or to be weak. Porque en la parte de abajo estaban sus hijos todavía sobreviviendo. Because down the road, their children were there surviving. Pero ella tenía que mover el carro con sus propias fuerzas. But she needed to move the car with her own strength. Y ella, como pudo, se levantó And as she could, she got up. y saca fuerzas de la flaqueza y de lo herida que estaba. And she got that strength even though she was wounded. Y logra levantar un poco el carro. And she was able to lift the car Y a little bit. sacó a sus hijos. And she was able to rescue her children. Y en eso el carro se prende And en fuego. after that, the car got on fire. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace tomar decisiones de esa magnitud? What is it that we can make those such decisions? La palabra de Dios nos habla de esta mujer. The Word of God speaks about this woman. Jesús venía de la región de Gadara. Jesus was coming for the region of Gadar. Él había ido a orar, aleluya, por la gente. He was over there. I'm sorry. He was over there to praying for the people. Y pasa por un cementerio. And he passes through a cemetery. Y en el cementerio había dos hombres que estaban poseídos por demonios totalmente. And in that cemetery, there was two men that were possessed by demons. Y en pocas usted sabe la historia. You know the story. Y Jesús los hace libres. And Jesus made them free, set them free. Pero la gente estaba más acostumbrada a convivir con los endemoniados. Fíjese nomás. But look at this. People were more used to be surrounded or fellowship with demonic people. Que cuando los miraron sanos, Because when they saw them okay and free, corrieron a Jesús. they how to say that? Yes, that. Thank you. Ayúdenle, por favor. Gracias. Está haciendo buen trabajo, hermano. Gracias, pastor, gracias. Dios bendiga a mi asistente. Pues. God bless you. Es un aplauso a nuestro hermano Luciano, hermanos. Amén. Y sale Jesús porque en Gadara no puede ser recibido. And Jesus walked away from that place because he wasn't received well. Y regresa al otro lado de la ribera del río. And he returns to the other side of the river. Y cuando llega al otro lado, And when he get there to the other side of the river, llega un hombre llamado Jairo. there was a man called Jairus. Y
corriendo, porque cuando Jesús iba caminando por la calle, And when Jesus was walking on the street, no crea que caminaba como cualquier homeless en la calle, it's not that he was walking like a homeless o como cualquier ser humano normal. or like just a normal human being. La gente se amontonaba alrededor de Jesús People crush him around him por los milagros, las cosas que él hacía. because the miracles and all the things that he did. Ojo, ponga mucha atención lo Pay que le voy a attention to decir. this. Y había un hombre llamado Jairo que tenía una niña de 12 años. And there was a man called Jairus that had a daughter that she was 12 years old. Su única hija, 12 años, Her only daughter, and she was 12. que estaba a punto de morir. That she was to the point to die. Pero cuando escucha a Jesús, But when he heard about Jesus, su padre his dad, escucha la fama de Jesús. her dad, listens the fame of Jesus, Que los endemoniados son libres. that the demonic people were set free, Que los enfermos son sanados. that the sick are healed, Que las familias son that the restauradas. families are restored. Se corría la fama rápidamente de Jesús. The fame of Jesus was running really quick. Y este padre llamado Jairo And this man called Jairus, corrió, aleluya, hacia su hija. he ran to her daughter. Perdón, hacia Jesús. He ran to Jesus, Y le dice, vamos rápido porque mi hija, aleluya, se está muriendo. And he was telling Jesus, come with me, hurry up, because my daughter is dying. Alabado sea el nombre del Señor. por Blessed be the siempre. name of the Lord. Y Jesús, aleluya, se conmueve al escuchar la voz de Jairo. And Jesus was touched by the voice of Jairus. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo está enfermo? How do you feel if your daughter or your children is sick A punto de morir. and almost to die? Oh, usted no menciona nada ahorita porque está bien su hijo. Well, you don't say anything because your children are good, are okay. Pero si estuviera enfermo, usted gritara ahorita. But if you're sick, I'm pretty sure that you will scream or cry. Y Jairo, aleluya, se topa con Jesús y le menciona su caso. And then Jairus met Jesus, and Jairus tells Jesus his situation. Y cuando Jesús iba con Jairo, And when Jesus was walking with Jairus, escúcheme bien, imagínese la escena. listen real well, imagine the scene. Iba Jesús caminando, Jesus was walking, Jairo a un lado, Jairus next to Jesus, los 12 discípulos the alrededor 12 disciples around them, y una multitud de gente que seguía a Jesús. and a multitude of people following Jesus. Y de repente, aleluya, entre la multitud sale una mujer. And all of a sudden, in the midst of the multitude, there was this woman. Esa mujer, aleluya, la Biblia lo menciona, que era una mujer judía. And the Bible speaks about this woman that she was Jewish. Pero la palabra de Dios nos dice que estaba enferma. And the Word of God tells us that she was ill. Tenía un flujo de sangre. She was bleeding. O sea, ella tenía una menstruación que no paraba. So she had a menstruation that never stopped. Era una mujer rechazada. And she was rejected. En ese tiempo, cuando una mujer tenía su periodo, At the time when women had their period, no tenía que salir de su casa they cannot get out of the house or be out of the house hasta que su periodo acabara. until his period was over. Eran leyes judaicas. There was the Jewish law about that. Y si la mujer salía, And if the women got out of the house, y si la gente sabía que salía en su periodo, and if they knew that they were in their period, esa mujer o esa joven tenía que ser asesinada. and that woman or that women, they had to die. Pero esa mujer no era un periodo regular. But in that particular case, Era una enfermedad que por 12 años, there was like a normal period because he was suffering from 12 years. 12 años atormentada. 12 years that she was tormented with this bleeding. Era segregada del público. She was segregated from the public. Ojo,
Escúcheme bien, por favor. Look at this. Hear me well. Especialmente cuando una mujer tenía un problema de estos, Especially when a woman had this kind of problem, por nada del mundo tenía que acercarse a un rabino. there was no way for them to get closer to a rabbi or a teacher. Eran consagrados a Dios. The rabbis were consecrated to the Lord. Y nuestro Señor Jesucristo era un rabino. And the Lord Jesus was a rabbi. Alabado sea su nombre para siempre. Blessed be the Lord forever. Era una mujer, aleluya, imagínesela. But could you imagine this Triste. woman? She was sad Por 12 años. for 12 years. Dice la Biblia que todo su dinero se le había gastado en eso. The Bible says that she spent all of her money trying to get the cure. Iba con los doctores. She was going with doctors. Y como que los doctores eran americanos, ¿no? And like the doctors that were American. Le quitaron todo el dinero. They took all of her money. Cuando saben los doctores aquí que usted tiene aseguranza, When doctors know that you have insurance, ellos ven dinero. they see money. Y nomás le dan una pastillita para que la semana regrese, para que seguirle quitando a la aseguranza. And they just give you a little a pill so for you come back and so they can start getting more money from insurance. ¿Sí o no? Right or wrong? Mi compañero, el hijo de mi compañero se lastimó en una moto. My coworker's son got hurt in a motorcycle. Y él empezó a pagar una aseguranza antes de tener el accidente. And they started paying an insurance before the accident. Y cuando supieron que tenía aseguranza, And when they knew that they have insurance, le empezaron a quitar they started taking rápidamente. out. Rápidamente. Real quick. Y esa mujer había perdido todo. And that woman lost everything. Imagínensela. Can you imagine her? Triste, Sad. agobiada, She was sad con un sangrado que no paraba. with a bleeding that doesn't stop. Doesn't stop. Tal vez rechazada por su esposo. Maybe rejected by her husband. Pero algo tenía esa mujer. But there was something that woman had. Tenía fe. She had faith. Esta mujer tenía fe. This woman had faith. Qué importante es de que nosotros tengamos fe. How important is that we have faith. Fe en el Señor. Faith in the Lord. Fe, aleluya, en las cosas que suceden en este lugar. Faith that on all the things that happens in this place. Aunque usted no lo vea, pero en este lugar Even you don't see it in this hay place. ángeles que están subiendo y bajando There's a angels that este are going lugar, up and down in this place. trayendo bendición para su Bringing vida, blessings to your life. trayendo bendición para su Bring corazón, blessings to your heart. queriendo Dios restaurar tu hogar, God wanted to restore your queriendo home. Dios restaurar tu mente, Wanted God to restore your mind. queriendo Dios restaurar tu herida. Wanted God to restore your hurt. ¿Cuántas mujeres vienen heridas hoy? How many women are with a wound today? ¿Cuántos hombres vienen con una carga que no pueden? How many of you men are here with a burden? Porque ahorita todos reímos, Because right now we all laugh. pero cuando nos tapamos con una sábana But en la when we just casa, cover with a blanket, ¿no lloramos? don't we cry? El otro día yo estaba en mi casa y The other day I was in my house. de esos días que el enemigo arremete en contra de la iglesia. Like in those days where the enemy goes so strong against us. Problemas por todos lados. Problems everywhere. Aleluya. Y yo me quedé sentado al borde de mi cama. And I stayed seated by the edge of my bed. Y sentí que mi mente se quedó pegada. And I felt that my mind got stuck. Y empezó a dolerme mucho este lado. It started hurting one side of my head. Ya estábamos a punto de dormir. We were about to go to bed or Y sleep. le digo a mi esposa, empieza a sobarme en la cabeza. And I told my wife, start giving a massage on my head. Y empezó a sobarme. And she started giving a massage. Y a orar, a orar. And a to orar. pray and pray. Y cuando menos pensé ya estaba dormido. And that when I least noticed, I was sleeping. Porque todos tenemos estrés. Because everyone has Todos stress. tenemos problemas. Everyone has problems.
O nomás yo tengo problemas. or only me is the one that has problems? ¿A poco no tiene problemas usted con su esposo? So don't you have problems with your husband? ¿O a poco tiene $1,000,000 en el banco que ahí está? Or you have $1 million in the bank that is there for you? A lo mejor sí. Maybe yes. ¿Verdad? Yo he visto, hermanos, I have seen, brethren, que cada uno de nosotros batalla y sufre sus propias luchas. that every one of us, we battle and we suffer our own, or we have our own battle. Y esta mujer estaba batallando con su problema. And this woman was struggling with this problem. Esta mujer, imagínensela, no estaría harta, aleluya, de tener 12 años batallando con este problema. Yeah, just imagine her like having been with for 12 years with the same situation. Pero lo único que ella tenía, But the only thing that she has left, no tenía ni $1, she has no more money, pero tenía fe. but she had faith. Fe y el rumor Faith and the rumor que Jesús pasaba por su casa. that Jesus was walking by her house. Paz de Cristo, hermano. Praise the Lord, church. Tenía fe She had faith, y ese rumor que el sanador pasaba por su and that casa. rumor that healing was walking by. Y ella dijo, And she said, Jesús va a pasar por la esquina de mi casa. Jesus is going to pass by the corner or on the corner of my street. Y por eso le puse este título, es la última oportunidad. And that's why I entitled this message, it is the last opportunity. Para muchos de ustedes hoy For some of you today, or es su tonight, última oportunidad que tal vez esté en este lugar. maybe it's your last opportunity that you can be here in this place. Es hoy o nunca, hermano. It is today or never. Para Jesús, aleluya, para esta mujer, perdón, For this woman, I'm sorry, era su última oportunidad. that was her last opportunity. Jesús va a pasar por su casa. Jesus is going to walk by her house. Y yo sé que Dios está pasando por este lugar. And I know that Jesus is walking by Yo this sé que place. Dios está entre nosotros. I know that God is in the midst Yo of us. sé que somos faltos delante de Dios. We know that we're sin before the Lord, Pero el Señor está con nosotros. but the Lord is with us. Y el Señor quiere restaurarnos. And the Lord wants us to restore us. Hay personas que están batallando con adicciones. There is people that are struggling with addictions. Adicciones a malos pensamientos. Addictions to wrong thoughts. Adicciones a alguna pastilla. Addictions to a certain pill. Adicciones tal vez a la pornografía. Addictions maybe to pornography. Nuestros jóvenes están metidos en la pornografía. Our young people, they're into pornography. Y ese es un cáncer. And that's like a cancer. Es un cáncer en la sociedad. That's a cancer in society. Es un cáncer entre los hombres. That's a cancer among the men. Es un cáncer aún entre las mujeres. It's a cancer even in the women. Los sociólogos están alarmados como las mujeres ahora son adictas a esto. The sociologists are alarmed because in the women it's growing up this. Tal vez está pasando por cáncer. Maybe you're going through cancer. Tal vez está pasando por un divorcio. Maybe you're going through a divorce. Tal vez tus hijos están fuera de la iglesia. Maybe your children are out of church. Tal vez estás limitado Maybe you have en limitations tu mente, en tu in your corazón. mind and your heart Porque no te atreves a pedir perdón a alguien. because you can't ask for forgiveness O to somebody recibir el perdón de or to alguien. receive forgiveness for Tal, somebody. tal vez está pasando por depresión o ansiedad. Maybe you're going through depressions or anxiety. Todas estas cosas esta mujer las sufría. All these things this woman was suffering, Pero tenía fe. but she had faith. Y cuando pasó Jesús por su barrio, And when Jesus was walking by her hood,
Ella dijo, a mí no me importa que yo tenga flujo de sangre. She said, I don't care if I have this bleeding. Escúcheme bien. Listen really well. Ella dijo para sí, She said to herself, si tan solo toco el borde de su manto, she says, if I just touch the garment, yo voy a recibir sanidad. I will be healed. Esa era su fe. That was her faith. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? How many have faith in this place? Den un aplauso a la gloria de Give a round of Dios. applause to the Lord. Lo que usted está viendo que yo me estoy poniendo What you see that I'm wearing on, se llama talit. it's called talit. Este talit que usted ve aquí This talit that you see, está hecho en Israel. it's made in Israel. Desde la antigüedad los rabinos lo usan. Since the ancient time, the rabbis that were using this garment. Y cuando Jesús iba pasando por la casa de la mujer, And when Jesus was walking by the house of this woman, cuando ella decía, si tan solo toca el borde de su manto, when she said, if I only touch the hem of the garment, Jesús iba caminando con el talit. Jesus was walking with a talit on. ¿Y sabe qué tocó? And you know what she's just touched? Este borde, Just that edge, that tassel, el que está azul con blanco. the one that is blue with white. ¿Se fija que los demás no tienen azul? Can you see that the rest don't have a blue? Porque ellos decían, aleluya, Because they said, porque la profecía habla because the prophecy speaks que Dios traería sanidad that God will bring healing en sus alas. on his wings. Y cuando la mujer toca And when the woman touches este pedazo, just that tassel, Jesús siente Jesus felt como que algo, una electrocución, que algo salió de él. like electric cushion or something like that came out of him. Y voltea para atrás y mira una multitud. And he turns around and sees a multitude. Y dice Jesús, And Jesus says, alguien me ha tocado. somebody touched me. Y como Pedro era el más respondón, And like a Peter, he was more, he always answers era el back. más picudo de todos. He fights back more. Amén. Or, Y le dice, Señor, and he says, Lord, estás viendo que estamos en una multitud. you can see that there's a multitude around us. ¿Y por qué preguntas que alguien te ha tocado? And why you're asking if somebody touches you? Sí, Jesús dijo, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. It says, yes, because I felt the power came out of me. Esa es la fe, hermano. That's the faith, brethren. Pero si usted no tiene fe, But if you don't have faith, usted nunca va a recibir su milagro. you will never receive the miracle. Porque es requisito Because it is a requirement para que usted reciba su milagro. that for you receive a miracle. Esa mujer, aleluya, tocó el borde de su manto. That woman touched the hem of the garment. Dice el versículo 44. And in verse 44 it says, Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. that she was walking behind him and he touched the tassel or the edge of the garment. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. And at that moment the bleeding stopped. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? And Jesus says, who touched me? Y negando todos, And everyone was denying como that. que todos se quedaron callados. Like everyone that was around him got quiet. Y Pedro le dice, Señor, pues está una multitud. ¿Por qué, Peter replies, ¿por qué Lord, haces esa pregunta tan, this is Peter, Lord, there's a multitude next to you. Why are you tan asking sin that? sentido? There's no sense for that question. Y por allá entre la multitud And over there in the multitude, se levanta tal vez un dedo.
Maybe a finger arised. Todo amarillo por su anemia. Maybe it was all yellow because of the anemia, Por su pérdida de sangre. because of the loss of blood. Tal vez ni siquiera tenía fuerza para hablar. Maybe she didn't have the strength to speak, Porque en la sangre está la vida. because in the blood it's where the life is. Dice el versículo 47. And verse 47 it says, Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. it says then, verse 47, then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in ¿Qué the dijo? presence of all the people. ¿Qué dice la Biblia? Dice temblando y postrándose a sus And pies. the Bible says that she was trembling and fell at his feet. No vino con orgullo. She didn't come with pride. Hay hombres o mujeres que batallan con el orgullo. There are men and women that they struggle with pride. Pero esa mujer me llegó temblando But that woman came unto Jesus trembling. y le dice, yo te he tocado. And she replied, I touched you. Qué importante es de que nosotros reconozcamos nuestros errores. How important is that we recognize our errors. La mujer estaba, aleluya, aceptando su enfermedad, pero también estaba aceptando su milagro. So that woman was accepting her illness, but also was accepting the miracle. Dios en esta noche, Dios va a hacer el milagro. And this evening, God is going to do the miracle. ¿Cuántos ocupan un milagro? How many of you need a miracle? Mire, yo siento en mi espíritu. Look, I feel in my spirit. Levante la mano el que ocupa un milagro. Lift the hand that needs a miracle. Usted lo va a recibir hoy. You're going to receive it tonight. Si no lo levantó, no lo va a recibir. If you don't raise your hand, you're not going to get it. Porque tal vez no es su momento. Because it's not your moment. Porque no trae fe, viene Because pensando. maybe you don't have faith. Maybe you're thinking. Viene pensando tal vez en los Dodgers de Los Ángeles. Maybe you're thinking about the Dodgers. O que dejó los frijoles. Or that you left the beans on the O que stove. dejó al viejo en la Or casa. that you left your husband in your house. Dios quiere hacer el milagro en God wants to usted. do the miracle this evening. Dios quiere night. restaurar tu hogar. God wants to restore your home. ¿Cuántos quisieran venir? How many would like to come Venir a tocar el talid del Señor. to touch the tassel of the Lord? No van a tocar este, estoy hablando espiritualmente. I'm not saying that you're going to touch this one. I'm just speaking Pero necesita spiritually. venir como esa mujer. But you need to come like that woman, Con lágrimas en sus with ojos. tears of your eyes, Necesitado vengo, Señor. needed of the Lord. Póngase de pie. You may stand up. Venga a este lugar. Todos Come to los que this levantaron place. la mano, venga. Those who rose your hand, come to this place, to the altar. Y si usted no la levantó, también venga. And Tal if you vez, didn't raise your hand, don't worry. tal vez come. en su misericordia Dios lo bendiga y lo Maybe in toque. God's mercy, He will touch you. Venga, Come. venga a este lugar. Come to this place. Vamos a cantar unas alabanzas de We're going adoración to sing worship songs y invocar su Espíritu Santo. and to evoke His Holy Spirit Invocar su sanidad. and evoke the healing, Invocar su restauración. to evoke the restoration. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Necesitados. Dígale al Señor, ocupa un milagro. Tell the Lord, I need a miracle. Ocupa un milagro, Señor. I need a miracle, Lord. Dígale al Señor, restáurame o me muero. Tell the Lord, restore me or I will die. Vengo como la mujer necesitada. Come like the woman in need. Si tan solo Restaura, Señor. Restaura, Señor. Hallelujah. Si tan solo Restaura. tocar el borde de su manto, Hay fe, Señor. Hay fe, tan Señor. solo Esa pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos,
pudieras tocar sus manos, libre sería. In the name of Jesus, there is power in your name, Lord. En el nombre de Jesús de Nazaret. De ti, solo soy alguien que necesita En el nombre de Jesús de toque Nazaret. del Maestro para ser liberado. Restaura, Señor. Porque delante Restaura, de ti, Señor. solo Como soy esa alguien mujer que tú hiciste milagros, necesita una mirada de mi Salvador. Sana, Señor. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Y tan solo tocar el borde de su En el nombre de manto. Jesús de Nazaret. Si En tan el nombre de Jesucristo. pudiera Recibe sanidad. ver su rostro. Ten fe, aleluya. El Señor te sana. Te sana el corazón. Toda enfermedad se va. Libre En el nombre de sería. Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto. Toca el borde de su manto. Si tan